الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى فوق ولي من لون كبركده kama sabalo taala tamo la halab bele jelena ka kishini nema chama nyina fe ko ka jono samantika jomi kadai ka timedan fembe ka nanyo madanyo watina dan suguni nodi abul qasim muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella ka shinkile masabala bisili ka shinta ambe alamusalla bi kabene rabiul awwal aklim muga an woro alakira ka hijira samba kele kemenani binani anifla nanzara kalo no novembre ay kele tan fla soro samba fla nimwa ame sura mina odi suratul baqara ango mishi ko fo sura na fo chugo mi klene no na bere benendo
o ye misi muso ye munna suran tɔgɔ dara misi la an tɛmɛn'o na darisu kɔnɔna na ala y'an dɛmɛ an bɛna wuli a aya 40 aya 100 ani aya 44 na aya 100 ani aya 44 kuma dafa kumaw do o kuma dafa kuma ye mun ye ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam an y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ wa alakira bɔlen maka ka hijira kɛ alayhi salatu wasalam alakira kun bi seli k'i ɲɛsin palestine de ma alqudusu sharif baitul muqaddas alakira kun bi seli k'i ɲɛsin yen de ma nka ma k'a yɛrɛ ma a y'a kɛ ni ala ka yamaruya de ka da ka ala ka ciden ye baara fɛn fɛn kɛ diinɛ kɔnɔ kunfɛ baara t'a la ala yɛrɛ ye ala ka ciden tazkiya ka jɛya n'o ye la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala kira bɛ fɛn o fɛn fɔ k'a si tɛ kunna kuma ye a ka fɔta ni kɛta k'a bɛɛ ye wahyu ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ ala kira ye kalo 16 walima kalo 17 a bɛ seli k'i ɲɛsin kudusu ma n'o ye Palestine nka seli kɔnɔ ala ka ciden tellement a ka d'a ye k'i ɲɛsin alikaba ma ala kira kun mana to seli la a b'a kunkolo jan sanfɛ a ɲɛw bɛ ka munumunu ɲɛ bɛ jigin a bɛ yɛlɛ mun ka d'a ye ala k'a fɔ a ye i bɛ seli minɛ i ɲɛsin alikaba ma ka da ka k'i ɲɛsin alikaba ma o de kun ka da ala kira ye ka tɛmɛ Palestine kan a siga tɛ maa si la ko alikaba ɲɔgɔn tɛ diɲɛ na ale de ka kɔrɔ ni diɲɛ so bɛɛ ye dɔw y'a yira an bɛ si so min kɔnɔ k'o tɛ ko batokɛyɔrɔ so i y'a tafsiri cogo o cogo alikaba kɔni ka fisa ni so bɛɛ ye wa a bɛ dugukolo min kan n'o ye maka ye maka ka fisa ni diɲɛ dugu bɛɛ ye hali ni arabuw man di ye maka kɔni ka fisa ni diɲɛ dugu bɛɛ ye alakira sallallahu alaihi wasallam a kun b'i to seli la a kun bɛ diɲɛ ɲini kɛ ala fɛ ni ɲɛkɔrɔta ye sanfɛ ala ka diɲɛ d'a ma a k'i ɲɛsin alikaba la alakira tor'o de la kalo 16 walima kalo 17 fo ala ye yamaruya d'a ma ko sisan a k'i seli k'i ɲɛsin alikaba ma o de aya filɛ qad nara taqalluba wajhika fi sama ala ko ne ɲɛ bɛ e ɲɛ ka taa n ka segin na sanfɛ i ɲɛ bɛ munumunu a bɛ taa n ka segin a bɛ jigin a bɛ yɛlɛ ka ale ɲɛ bɛ o la sanfɛla la aha i ɲɛ bɛ taa n ka segin min kɛ sanfɛ k'ale ala ɲɛ b'o la nin kan k'an bila sabali la n'an y'a la wele ni duwawu ma jaabi an ɲɛna waati la an kana pressé an kana salaya ka da ka Musa ye ala wele ko dɔ la ala ye Musa jaabi fo san 40 kɔfɛ Musa ka fisa ni a ka bɔ ala yɔrɔ la ka tɛmɛ i kan ala kira ka ni ala wele a jaabira kalo 16 kalo 17 de kɔfɛ mais an bɛ ala wele tile 3 an bɛ pressé o ala wele an b'o bila an bɛ ala wele wɛrɛ daminɛ kunɲɔgɔn kelen an bɛ pressé an b'o bila hali fura keli la anw pressé la bi fura dɔ bɛ d'i ma ko karisa nin i ka traitement ye kalo 1 kan ka kɛ fura min kan kunɲɔgɔn kelen n'an ma nɔ ye a la dɔrɔn an bɛ découragé an b'o bila an bɛ ɲɛsin dɔ wɛrɛ ma anw ta kɛra pressé de ye pressé baatɔ kɔni bololankolon de bɛ bɔ fɛn na kuma bɛɛ lajɛlen na hadisa dɔ bɛ yen hali ni dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la ko al-ajala min ash-shaytan wa ta'ani min Allah pressé kojugu ko bɔra sɛtɛnɛ yɔrɔ nka ka basigi kɛ hakilisigi kɔnɔ ko bɔra Alahu Taala yɔrɔ ala kira ka nin ko jaabira kira ye kalo 16 kɔfɛ walima kalo 17 qad nara taqalluba wajhika fi sama ala ko ne ɲɛ bɛ ɲɛ ka taa n ka sigi na san kɔnɔ falanuwalliyannaka qiblatan tarda an bɛna i ɲɛsi kɔrɔn dɔ ma kɔrɔ min n'o ka di ye ka kuma fɔ ala kira ye a n'a ka exécuté a si ma jɛɲɛ si ye min la ɲɛsi sisan kɔrɔn dɔ la kɔrɔ min n'o ka di ye fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram o tuma sisan i ɲɛsi lahɔrɔma misiri bɛ yɔrɔ min n'o ye alikaba ye ka layiru ta ye min ni ɲɛsi yɔrɔ min ka di ye o kuma bɛ ban yɔrɔ min ka sin ka ala kira bila ten a ka exécuté sisan i ɲɛsi shatr al-masjid al-haram alikaba misiri bɛ yɔrɔ min lahɔrɔma misiri i ɲɛsi kalo 16 kɔfɛ walima kalo 17 ala deli o jaabi taara kɛ min bila i ka ɲɛsin alikaba o yɛrɛ ka jan dɛ i filɛ seli min na sisan i ɲɛsi a ma wa haythu ma kuntum e yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ
hali ti ɲɔgɔn ninnu n'o ye sahabaw ye u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ fa wallu wujuhakum a k'aw ɲɛdaw ɲɛsin shatrahu alkaba bɛ yɔrɔ min a y'aw ɲɛdaw ɲɛsin alkaba alkaba ka bon dɛ abu hurayra delila ka alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko so alkaba kan ni ayiwa baitul maqdisi u ni ɲɔgɔn cɛ ko san joli don san joli a kelen bɛ ala kelen ka ibrahima bila ka alkaba jɔ o alkaba jɔli ka ban ani kudusu sharifi jɔli ko san joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko alakira ma ko tile 40 alakira ko abayt ma sɔn a ko kalo 40 alakira ko ma sɔn o kɔrɔ a ka ca n'o ye a ko san 40 ko alakira y'i makun wala yaskutu ala batilin alakira t'i makun fili kan o de kama dɔɔnikɛlaw ye san 40 ta alkaba jɔli ka ban ibrahima ka waati jɔli ko ko do yanni baitul maqdisi ka jɔ ko san 40 ko de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o alkaba jɛɲɛ de kama ala ka ciden y'a ɲini ala fɛ ko ala k'ale bila a ka ɲɛsin alkaba alakira fana ye ɲɛsin o ma nin kɛra ko ka ala ka ciden to lansara seli la dɔɔnikɛla dɔw ka kuma kan ko lansara seli dɔw ye seli waati wɛrɛ fɔ mɛ nin de cayara nin y'a sɔrɔ alakira ye jɔko 2 seli kaba jɔko 2 kun y'o seli jɔko 2 laban min bɛ yen k'a jɔlen to ala y'a fa ye o de la k'a k'i ɲɛsin baitul maqdisi alkaba kelen jɔ 2 laban ko k'a kimininguru minɛlen to a bolo a bɛ ruku la waati ni wahyu jiginna alakira ka sallallahu alaihi wasallam fa walli wajhaka shatra almasjid alharam in ɲɛsin alkaba bi yɔrɔ ni o y'a sɔrɔ alakira kimininguru minɛlen b'a bolo k'a birilen de sina k'i munumunu k'a ɲɛsinnen bɔ palestine ma k'a ɲɛsin maka ma alkaba bi yɔrɔ ni o kɛra seli kelen de kɔnɔ jɔ 2 fɔlɔ kɛra ka sɔrɔ a ɲɛsinnen bɛ palestine ma jɔ 2 laban o seli kelen kɔnɔ a y'i ɲɛsin maka ma n'o ye alkaba ye fili dɔ bɛ yɔrɔ nin na mɔgɔw bolo a bɛ dɔw ɲɛna k'an bɛ taa misiri min lajɛ madina n'a bɛ f'a ma ko masiru qiblateyn k'a kɛra ka alakira to yen de a ma kɛ ka alakira to yen dɛ nin kɛra ka alakira to a yɛrɛ de ka misiri kɔnɔ madina misiri seli kelen kɔfɛ o de la dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a kɛra fajiri waati de o de kama seli waati kelen min don dɔɔnikɛlaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la fan caman bɛ mun kan o ye lansara ye nka fajiri seli dɔ kɔnɔ sahaba dɔ tilara alakira kɔfɛ seli la a tɛmɛtɔ la misiri nin bɛ yɔrɔ min mɔgɔ dɔw fana tun bɛ seli la o kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ yɔrɔ jɔlen tɛ yen kɛnɛ de don alimami jɔlen don k'a ɲɛsin palestine ma toujours parce que alakira y'u dege o de la bɛɛ bɛ seli k'i ɲɛsin o ale de tɛmɛtɔla ye alimami ye ani jama bɛ seli la o ɲɛsinnen bɛ palestine ma ale tɛmɛtɔla de y'i kanto a ko n bɛ n kale ala la ne sereyara sisan ka n to alakira kɔfɛ seli la ala ye wayu jigin a kan k'a k'i ɲɛ munu ka bɔ palestine ma k'i ɲɛsin maka fanfɛla ma n'o ye alkaba ye ko wayu jiginna alakira kan alakira ye palestine to yen k'a y'i ɲɛsin alkaba de ma o kɛra ka alimami min to seli la ni jama ye a fana ma bila daga girinda la o yɔrɔ bɛɛ la alimami fana y'i munumunu n'a ka jama ye k'i ɲɛsin alkaba ma o seli kelen kɔnɔ o kɛra ka alimami ni jama to yɔrɔ min na u ye misiri jɔ o kɛnɛ de kan k'o tɔgɔ da ko masjidu qiblateyn ko kɔrɔn 2 misiri n'aw taara hiji la walima umra walima ziyara a bɛ taa yɔrɔ minnu ziyara nin yɔrɔ b'a la hali n'o y'a sɔrɔ ziyara kɛ yɔrɔ tɛ mɔgɔw bɛ taa ziyara curiosité kama mɔgɔw bɛ taa o kɛra yɔrɔ min kira tun tɛ seli la ni mɔgɔ ye yen dɛ kira tun bɛ seli la ni mɔgɔ ye a yɛrɛ ka misiri de kɔnɔ parce que ala kira ma seli madina fan si yɔrɔ wɛrɛ la n'a yɛrɛ ka misiri tɛ a tun bɛ seli la ni yen de ye o tuma na k'a kɛra ka ala kira to a yɛrɛ ka misiri kɔnɔ mɛ a kɛra ka mɔgɔ wɛrɛ minnu to yen olu de yɛlɛmara o kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ de misiri jɔyɔrɔ ye ko k'o tɔgɔ da ko kɔrɔn 2 misiri o kɔrɔ tɛ ko n'i donna misiri kɔnɔ i bɛ dɔ selitɔla ye k'i ɲɛsin alikaba ma dɔ fana b'a ka seli k'i ɲɛsin palestine ma o ko tɛ dɛ yɔrɔ tɔgɔ dara baara kelen dɔ de la n'o tɛ kɔrɔn kelen don an bɛ waati min na bi bɛɛ bɛ seli k'i ɲɛsin alikaba de ma
koni nana cogo min na nin de don alakira kun bɛ seli la kun bɛ sanfɛla lajɛ cogo min ani misiri min jɔlen bɛ madina n'a tɔgɔ dara ko kɔrɔn fila misiri a nana cogo min na o de ye ka tila ka yamaruya di bɛɛ ma hali ni kira tɛ an tɔw n'an selila k'an to yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ k'an ka seli ka ɲɛsin alikaba de ma i n'a fɔ ayaw bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ cogo min a bɛɛ ye ka sabati de ma kana seli dabɔ kama na k'i ɲɛsinen to yɔrɔ wɛrɛ ma ni alikaba tɛ قد نرى تقلب وجهك في السماء على كل يبي إنك تنجسي أن إنك منمن نسافة فلنولينك قبلة ترضى من لن يشين قرن دوما قرن لن يشين كديه إيه ربنا جيني فولي وجهك شطر المسجد الحرام كمن سيسا إن يشين لهرم مصر بيورني نودي الكابي وحيث ما كنتم أو منك يورو مدينة دورنتي ناو كيرا يورو ناو بنا سلي فولوا وجوهكم شطره أو بكون يدو نيشي الكبا بيورمنا وإن الذين أوتوا الكتاب كو كتاب ديرا مامنو ما لو يهوديوي فسقلوا دي بنا كما تشايا كسوبة على كراكا نسلي يلا ملكو أما بيوما أما جاوي كو بنا كما تشايا ala ko ku kitabu dira munu ma ki ka do luti yila mawde la ya'lamuna ku baddo annahu min koro yele malini walma annahu ala ka cidi ni hawni sigi ka sa fe ma bebibe annahu aw yele mamin ke sisa ka bo palestine ka unye shim makam kitabu dira munu ma baddo walma e muhammadu ko yere sallallahu alaihi wasallam ku kitabu dunge baddo al haqqu kuni ciyedi min rabbihim kabuti ala yoro koro yele maliko be fe ki segala no to ba ci don muhammadu ko ba ni biye kitala ka ci de labay ku ya dabo duro ki sege no te abuka kitabu ko no ko kirawretina mun ko fe ku ye edi wa wallahu bi ghafilin alam makenina bayi fiu amma fena ya'maluna mimma nunu maka fe mimbara otumana kitabu dunge nunu toyi unuka kuma chama anuka susoli anubi ki dawolo jalimi ke kiku toyi o bado ko ciye sunogo bato la wuli kadi katime tugubanchika mami tabdo o de la famia kadi na mumba do na yiba ibi shibe ke tise ko la famu qala makenyi na fenyi ni na bayi amma ya'maluna mimma numa ka femi ke waliya kalati na ko fiu no ولئن أتيت لكل آية ما mabbe yahudiyaw ma wi kuma chaya kusobe ko alaka cide ma sallallahu alaihi wasallam no suro ciere billah allah taala ko kiki inyemunu ka bonga dugu fanfala la ki nyeshi makam ni ciedu nani dalluyi nani prévu ro mo ko dobe nabe feki dawlo de ja ate cien nyini abo ko siga dallu bala kuma tanga ni wati dobe feka muruti jogo dobala abadon ka fokoni harami me ka karamo dawlu jadro abo ke siga be qur'ane kono nate qur'ane kono ala de ga kuma kan qur'ane kuma tonu nun so soli bala ina fo sigarti karamo min da fasa jaleno na be sigarti fere wal ma be sigarti mi ngo fana be ni nyona de nema fi ngusno ngo batola wuli kadi ni tugubanji hal kafiru bado ko sigarti harami kafiri islameti kafiri jamana fenfembe ni dona kono biu kaliye publiki fenfembe sigarti temi atemi o administration o station service atemi avion kono atemi car kono hali espace vert nu o commencer à sisa ka sigarti interdit o bela prévu be ngatimenika sigarti mimbe sama papier lamma o yo balika électronique lamma labo halo électronique lamma o baka freke sa ko bo fene bali parce que ko doni be de gumina se mo ma électronique lamma fene bo nyona kelene mais kafri
olu bana cigarette la e mi ye silamɛ ye k'e yɛrɛ bɛ dɔɔnin dɔn karamɔgɔ dɔ y'a f'i ye ko cigarette ye haramu ye e ko karamɔgɔkɛ ma ko fa kana ni aya dɔ ye ka bɔ kuranɛ kɔnɔ est ce que e bɛ fɛ ka sɔn wa sɔn nege t'i la o n'o tɛ dalilu sɛnsɛnbaw ye aya 5 bɔ kuranɛ kɔnɔ a aya kelen kelen bɛɛ bɛ cigarette haramuyali de yira hali ni t'o 5 bɛɛ dɔn ala y'a fɔli min kɛ wala taqtulu anfusakum kaw kana aw yɛrɛ kun fa cigarette bi maa fa wa a ti maa faga fo ka journée dɔ tɔgɔ da cigarette kɛlɛli la a bɛ cancer min bila mɔgɔ la n'a bɛ maa hakɛ min faga san kɔnɔ ka journée dɔ tɔgɔ da walasa cigarette bɛ se ka kɛlɛ cogo min na silamɛw m'o journée bila sen kan dɛ maa wɛrɛw de y'a bila sen kan minnu yɛrɛ ti silamɛ ye mais mun f'i ye mɔgɔ ka n'i nɛgɛ dɛ n'o sɔrɔ e bɛ cigarette min cigarette to yen n'i b'a feere a to yen n'i b'a dilan yɔrɔ de la baara lajɛ baara nin kɔ n'o tɛ haramu don a daminɛ n'a cɛmancɛ n'a laban bɛɛ ye haramu ye wa cigarette kelen bɛ komi ɲinti feerebaa b'a dɔn ko wo b'a la a sanbaa b'a dɔn ko wo b'a la a baara kɛbaa b'a dɔn ko wo b'a la cigarette dilanbaga b'a dɔn k'a bɛ mɔgɔ faga a feerebaga b'a dɔn k'a b'i fa e min yɛrɛ b'a min i b'a dɔn k'i si ti bɛrɛ ye i ni saya man jan dɛ cigarette minna bɛ sɔsɔli kɛ cogo min ko yahudiya fɛnɛ ka sɔsɔli ye nin de ye est ce que k'a fɔ ko k'i ɲɛmunu ka bɔ an ka yɔrɔ la k'i ɲɛsin alikaba ma dalilu b'a la na ni preuve ye na ni aya ye Allah ta'ala ye kira hakili latigɛ ka hakili sigi a ko wala in atayta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ko hal ni nana kitabu dira minnu ma i nana ni kabako kelen kelen bɛɛ dalu kelen kelen bɛɛ aya kelen kelen bɛɛ ma tabi'u qiblatak ninnu tɛ sɔn abada u yɛrɛ ka kɔrɔ u bɛ seli k'u ɲɛsin yɔrɔ min k'u to yen ka tugu e kɔ parce que e y'i ɲɛsin Maka ma o ma diya u ye k'u tɛ sɔn abada ka tugu i kɔ hali ni nana ni preuve ye silamɛw k'u jija yahudiya jogo kana yaana dɛ an ka sɔsɔli bɛ kɛ tan de an ka société kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn cɛ ka n'i fɛ yen karamɔgɔ u ye ɲɔgɔn sɔsɔ gɛrɛn na walima u ka baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ ka fɔ tan dɔw bɛ ka kɛ tan u t'a ka tiɲɛ ɲini dɛ tiɲɛ ɲini na tɛ dɛ n'o tɛ tiɲɛ dara kɛnɛ kan sa dogo si t'a la n t'a kan n tɛ bɔ n t'a kan fo n ka karamɔgɔ de sɔrɔ mun bɛ ne tɔ sabati n t'a kan o maa ɲininaw don n'o tɛ tiɲɛ ɲininaw tɛ e yɛrɛ b'i yɛrɛ sɛgɛn ka na ni kuranɛ ayaw ye ka na ni hadisaw ye ka na ni dalilu bɛɛ ye mun ta ti tiɲɛ ye a fana b'a f'i ye ko karamɔgɔ yala ne ta nin est ce que karamɔgɔ dɔ fana ma nin fɔ wa e k'a fɔ a ye ko awɔ ko karamɔgɔ dɔ y'a fɔ mais karamɔgɔ mana fɔ cogo cogo dalilu filɛ kuranɛ kɔnɔ ayiwa karamɔgɔ ni karamɔgɔ dɔ kɔni y'a fɔ o b'a yɛrɛ fana ma kuma n kun fɛ dɛ o tuma na fɛn min don bɛɛ k'i ta kɛ e m'a ye sa wa o de kama n ko sunɔgɔbatɔ la wuli ka di ni tugubanji ye a bɛ ten anw tɛ dalilu ɲini na tuguni Mali kɔnɔ dɛ mais n ta ka n tɛ bɔ a kan mais aya dɔ kulɔ min ka bɛn ni n ta ye n'o bɛnna maa min ma sa ne b'o de kan n'o ma bɛn i ma e de b'i yɛrɛ faga sɔnja fɛ n'o tɛ bɔ n ta kan maliyɛn bɛ ten de n'o tɛ dalilu ɲini ko kuma kɔni t'an fɛ yan an tɛ dalilu ɲini na ni yahudiya ninnu fana jogo kɛra o de ye ala ta'ala filɛ ka fɔ ala kɛra ye ninnu tɛ dalilu ɲini na dɛ wala in atayta alladhina utul kitaba kal ni nana ni kitabu dungew ma yahudiyaw bi kulli ayatin kaba ko kelen o kelen dalilu kelen o kelen nana dun ma tabi'u qiblatak i ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ko ninnu tɛ tugu i ka kɔrɔn kɔ fiyewu yahudiya k'i ɲɛsin alikaba ma k'u t'o kɛ dɛ hali sini yahudiya misiri a jɔlen don k'a ɲɛsin tile bin yɔrɔ de ma sinagogu bɛ jɔ k'a ɲɛsin tile bin yɔrɔ de ma kerecɛnw ka egilizi de bɛ jɔ k'a ɲɛsin ayiwa tile bɔ yɔrɔ ma o tile bɔ yɔrɔ ni aw ka kɔrɔ mana bɛn jamana min kan a bɛ kɛ i n'a fɔ egilizi ni misiri bɛɛ ɲɛsin yɔrɔ ye kelen ka sɔrɔ u ma dabɔ alikaba kama dɛ u y'a dabɔ tile bɔ yɔrɔ de kama alimashiriku tile bɔ yɔrɔ de ye olu ka kɔrɔ ye kibla o ye alikaba bɛ yɔrɔ min an tɛ kɔrɔn kelen na dɛ an ka kɔrɔn tɛ kelen ye n'o tɛ hali dɔw yɛrɛ ka yɔrɔ jɔlen don ka ɲɛsin Baytulahami ma Betile Palestine yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Baytulaham Betile Nabila Isa bangera yɔrɔ min na kɔni dɔw b'a jɔ ka ɲɛsin yen fana kɔrɔ ɲini na tɛ dɛ ala ka b'o de ma n'i nana ni kabako sugu o sugu ye k'a di ninnu ma k'u tɛ tugu i ka kɔrɔn kɔ abada wa ma anta bitabi'in qiblatahum ala ko e dun fana tɛna kɛ tuguba ye ninnu ka kɔrɔn o tɛ tugu e ka kɔrɔn kɔ cogo min e fana ka kɔrɔn yɛlɛmalen ka bɔ Palestine ka ɲɛsin Maka ma
yala ibina son tuguni kam makka to yake yeshi palatin mawa ala kamo de ma wama anta bitabi'in qiblatahum imma ketugu bayi nunu ma nunu ka korona ketugu ka korona fa abada wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd ala ko do la kelintina tugu do ka korona yahudiya tina tugu islame ka korona islame tina tugu yahudiya ka korona atumana beki take jifu ay islame to yi ku ka sili tugo ke ko mi aw bana islame am o islame wa fena kada tugu nunu no fede ay aw ka yeshi aw ka korona doro aka utake ala ko nunu tina tugu ko afena tina tugu no wala in ittaba'ta ahwa'ahum ni ala ke tolay ka kan da ala kire sallallahu alaihi wasallam wala in ittaba'ta ahwa'ahum ala ko ni tugura ni manunu ni dimboko min ba'di ma ja'aka min al-ilmi dunya dali kene kay ko silibakalu ka dunya da kene kay nyeshi al-kaban mani manunu tina soye o be bayi o dunya dalim ko fe kene ka iye innaka idan ala ko e o kuma lasa lamina zalimin ikra ire kun to bayde ne ka gar dali ala ka ci de re sallallahu alaihi wasallam kuma don zo ko ni furu kura bimbaye furu yiri tige damene yiri jukuma bawla fitinu mba don ko turu masuma no te toy nala yi kangar da ala ka ci de yi kula hal ne mata yi togono e kan ga ala kire reke misele yaji e kana tugu ka korona de dalu yira lim ko fayila ni tuguru ka korona innaka idan lamina zalimin kebe farayere kun tonyo bawka koro yifene bina jurumundi soro ini nunun sikile fuida wala ka ci de nunun toyi tugo mi afana ko toyi ala kire ya do ko yahudiya be fen ga yu to ya bela halu ka jimin tugo o ka dumini ke tugo o ka togo ma tugo o ka kungolo ko afi tugo ala kire ni be toyi hal nanyi nyogon be bato dola iko ashura o fana ba ashura su ala kire yi kononto nan niyata kabu sun ga faratana ka dorete de kay yahudiya o fongo nyogo ya doro anaka rabbi islam dew ne kelen ko togo ke togo yi o ka finin don togo ka modi on yirete nyebon islam ya fuyi fanga la digili de ke occidental ka stili aw modita an yere ka islam ya ta an jera be ko ka betui an te dona shi yahudiya jugo nazara jugo o de dona aw na ka islam ya tui mi ala kele ka kan da kirei kuni tuguru u tako ciye bangeli ngofe ki faralamma mamunu yere hunto كيف رلوك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون هل ساكم يهودي ماذا فسقوا كلانين ما كلانين وجوتوه أني ما ميكون فيه كلن تد فني بدي غفام notion doni be mamina niveau doni bila ni be feka kuma uve ani mami ti fuido o sega kekeli ala ko alladina atainahumul kitaba kun munun be ni kitabu diruma yahudiyo ni nanzaro ya'rifunahu kubalaka cidin do ko siga shitala kiraka kirayala kama ya'rifuna abinaahum ina fubu din don chokon ko be kira do ina fo ibi dendo yoro tefli dengo ni mata tefli de may bo don ko sobe ni jigine abdullah ibn salami ko ko lay ci yefo de lahi ko lay ci yefo ko yahudiya bi bande note yahudiya bebe ala kira don ko kiradu ko katimi yire wulu denga ko be bad parce que mangutu mi mawlu ka kitabu kono yani kira kana o makira ye folo de mangutu mi sebenin bi ko kira nale wulu kelen ka kira yi o ya don ko tiena mumbe kitabu kono ko chere siglen fe me ki redde ko kuma lo lay muso be se ki jamfa ka wali de nyagami deuna ka foki ta do ko ka soroita me ba be kundi ki toda ki den ko ka soro ala de ba cien don de anduma do ko ni fane cien ni mi se ka kede ni muso ya dabo ce jamfali kama aywa ibe jamunda den chamana ka soro yere wulo den na ko kabi jamfa ko me ala kirata yere yu don tamashiye mun fora misele mun fora kiraka kiraya no shita
ولكما عليكم جاء الذين آتيناهم الكتاب كلي علي كتاب الدنيا دي منهما يعرفونه أولو بالك ردون تيجي كما يعرفون أبناءهم إن فوبوا ولدون نجرنا وإن فريقا منهم كجما كل دوبي نما بانمنا لا يكتمون الحق شيء من يكوبا دوغو وهم يعلمون كسروبا دوغو شيء دوغو ولا ore ka jugunda maka ciye don ki sendaka o ka jugunda ore kama di sabdo bi karamo ku jamzo yorola de ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kuni mayi dodon ala ka dinena ninde ciye i kan yin gawla ki banka fo bete ki banaka kuma yede wo ciye ko dakrefe kan yana mini fewerata ko di mawma ko uljima yawmal qiyamati bil lijamin min an-nar kala be krafi do tigi dala krafi min no ani ka soka krafi tikelele ko jahannama kono na krafi ala bodi ta ko do idala karamo ko muruti lengol ani karamo ko bane mami be nyini ngay be doore fo munti ciye kam ko trompi ko bla yere ni dungoka ala tay muyi ko datugo ka sendawka kira kuti koni kitabu dunge be bala kira don tigi jati ina fo bu wulu de don tugoni wa inna fariqan minhum kujama kulu do bu cela la yaktumuna alhaqa ka ciye do ciye ka klaka datugo ka dogo wa hum ya'lamuna ko kasru bad الحق على كوكوتشي من ربك أمي نيندي تشي كبويتي على يورو على كوتشي كبويتي على يورو فلا تكونن على كراكنا كدوم كلي من الممترين ككسيغباي على كاكولا سابو يا على كرا ديفانسي تا كوم دي ميسيغا كسرو كتمي كراك اني ما على دون جوندو ngode kama kira kanu ye wajibi ble anka ka kala kira fe katimi yere ka katimi faka katimi baka katimi kram woke ka katimi ko dugu beka katimi jin beka o ye wajibi ble ni ambeka ala kira kanu wani mami sara kira ko la imaju fa ko ni ye dangara ala kira la ni sara yi sujugu fa tarakiyama odo de abe kafirin nu yana ko kira ko ye fen fitini ndi wallahi ala kira defense ta tola ni sara yeshi du shudi eni ka shedu shu yabe nyogo molo sa ko kiyama do donc ala kira nin eki yere do tigi ma ko fa emi nyo fa fuy mangante ka fima o nu sara de o yere de yere fa ala sa yere jobala akunanga fen fama ala kama faransi ba kun fewu abolo yena ko kira ko ye fen fitini ne islamé wu na kila sisan ngone ya donde foka saya se ni ce kun gele ni ma madalla nabi fen fa ala kira matuguni sallallahu alaihi wasallam ne madalla jemaw ya yira la tugumi ko fenti valeur be femina mbolo katime krak fale ka sasa atemi zefla ko jugute bo dugula gwanzo islamé te fo ifo aw yaw ka jamana sharia beta ko islamé ka be respecté ya be respecté ka be respecté ka sura mandu yere seli wele kan te bokenema francis dugu shite ko seli wele kan be bo romina ayini be inter usono mo ka seli wele te bokenema ako muso kana hijabu do ka unyeda udatu be kuma ni muso fe alni be tabaraka yoro la sa be nyeda dailelen ka sura nyeda datu di ka duyi usono ka sharia man wala saw be se ka sigi jamana ko no tugumna ni bekara aw ye fen fo ko bla fen na use ko ka bela yani saw mo toy uluka kirabbi islamishima dilika isa doya islamishima dilika musa doya o ka kirabbi fa ko de feneta ko ke doya mai ko be ma biya ko ayi shinyata ni gitena ire ya da dugu mai koro iko ayo timbo fungan sigi kono ka yana tina so kele ni mate no taw ye fen ke sa islamo sona bem me ali saw ta gafar ni chemi kan sigele fleni ay ko jugo ke koy ko jugo kede ala ka cidin ka dese o yere da matede kamma langulun do dese hali fini to tigila ko o bla papier sanse ko ira kalandew na kuni de kirai do ga majme be temeni langulun tan fla kuni de kirai
an b'a dɔn a tɛ foyi bɔ kira ka bonya kɔni na nka minnu b'a nɔfɛ a b'an sɔn juru de tigɛ an kɔnɔ. Ne fagar'o la n'a fɔra ko o baara ma ɲa mun kan ka mɔgɔ yɛrɛ ka tension yɛrɛ baisser n'o fana nana dɔ fara a kan kuma man ɲi dɛ. kuma tɛ ɲɛmɔgɔ ka kuma, ɲɛmɔgɔ kan ka kuma jateminɛ de yan'a k'a fɔ. kuma bɛ dugu ci koyi. o san na Rwanda génocide min kɛra yen t'a dɔn 94 dɔ wa plus de 800 000 morts maa 800,000 o sara kalo 3 ma kalo 4 dafa ma 800,000 kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ. mais a b'a dɔn fɛn jumɛn ye kɛlɛ nin juguya wa kuma arajo dɔ bɛ yen ko la radio de Mille Collines u ka jamana ka ye o ka kuma cɛjugu dɔ de porokotora ni siya fila sina ka ɲɔgɔn ɲɛnati jugumanw fana sina ka don ni ɲɔgɔn cɛ ka bisiw di mɔgɔw ma u yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn fa maa 800,000 kalo 3 kɔnɔ. kuma ma ɲi dɛ. n'i nana farati kuma la ko fɛn fɛn mana bɛn i da ma i b'a fɔ i bɛ tiɲɛni kɛ. kuma bɛ dugu jɔ cogo min a bɛ tila ka dugu ci ten. ni kira man di olu ye an m'o kɛ tɛnɛ ye n'a ka di anw ye n'a ko aw ti fara a la a b'a dɔn ko mɔgɔ fana bɛ yen dɛ. a b'a dɔn ko a défense baw bɛ yen sahabaw dɔrɔn tɛ dɛ minnu bɛ diɲɛ na bi olu ye sahabaw nɔrɔbila ye ni ala sɔnna a ma. ala ko nin de ye tiɲɛ ye yɔrɔ bi ka bɔ i tigi ala yɔrɔ fala takunanna minal mumtarin k'i kana kɛ sigabaw cɛ la dɛ kira tɛ sigaba cɛ la fo n'a kɛra anw yɛrɛ. ولكل ni jama kele o kele islamew i yahudiyaw ayiwa i nanzaraw i jobatolaw wijhatun ko ɲɛsinyɔrɔ dɔ b'aw bɛɛ bolo huwa muwalliha o tigi y'o ɲɛsinyɔrɔ kɛbaa ye aw kelen kelen bɛɛ. islamew ko k'u b'u ɲɛsi alikaba ma o kɛlɛ kun e bɛ k'i ɲɛsin yɔrɔ min ma i ma bila o la o nin fana bɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min ma a ma bila o la mais a ka kati gɛlɛya kama a bɛ k'i ɲɛsin yɔrɔ la yɔrɔ min y'a diya ala ko wali kullin wijhatun huwa muwalliha aw kelen o kelen ko ɲɛsin fan dɔ bɛ aw la aw bɛɛ bɛ k'aw ɲɛsin yen ma fastabiqul khairat a ye ɲɔgɔn dan dɔrɔn ka taa hɛrɛ kow ma n'an mɛnna yɔrɔ min ko nin ye hɛrɛ ye a ye ɲɔgɔn da i ko sahabaw tun b'a kɛ cogo min ka ɲɔgɔn da ala ko la ɲɔgɔn ti da diɲɛ ko la yɔrɔ si a bɛɛ ala ko de n'a hakili aw ye sahaba fɛn fɛn tɔgɔ mɛn a ma si tɔgɔ mɛn ni diɲɛ ko ye a bɛɛ tɔgɔ mɛnna ni fɛn jumɛn ye ala ko tɛ ninnu ma waso ɲɔgɔn na foyi la nka anw bilama de b'u k'u bila ɲɔgɔn ye a si tɛ foyi ye n'u ka alabato tɛ a bɔgɔsiri ye tɔgɔ caman sɔrɔ n'a ka nafilasiri maana n'a ka nafila sarakati bɔw de ye ka wari dépense dɔrɔn ka di ala e tɔgɔ sɔrɔ n'o de ye Umar bin Khattabi bɛ ten Abdurrahman bin Auf ka wari bɔ dɔrɔn wa bɛɛ fana ye arijinɛ ye Usman bin Affan y'a di ala ma k'a di ala ma k'a d'a ma fo ala ka ciden ye kuma fɔ Usman ma fo ka saya s'a ma a ma ɲɔgɔnna fɔ mɔgɔ si ma a ko ma dɔrra Usmanu ma amila ba'da al-yawm ko Usman tɛ tɔɔrɔ si sɔrɔ tuguni a mana baara fɛn fɛn kɛ nin kɔfɛ fo cogo wɛrɛ la ko jurumu tɛ Usman ka ye ni saya cɛ n'a ye fɛn fɛn kɛ ko ala tɛ jurumu sɛbɛn a kun yɔrɔ médaille tɛ tɛmɛ nin kan dɛ médaille foyi tɛ diɲɛ na kupu si tɛ diɲɛ na ala kira ka nin fɔ Usman ma ala yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ fɛn fɛn ma nin diya sa kɛ ala ko jurumu si tɛ kan Usman ma nin sɔrɔ ni foyi fa ka nafakati bɔ mais an ta de kɛra bi ka waso ɲɔgɔn na ni mabili ye kunfɛnw tɛ dɛ hali karamɔgɔw mabili qualité min b'an bolo ani mabili sugu min an b'o de photo ta k'o yɛlɛ yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ walima an ka du i b'olu de photo ye walima an ka donfiniw walima an ka foro anw bɛ waso ɲɔgɔn na ni fɛn o fɛn ye a si tɛ ala ko ye a bɛɛ diɲɛ ko de ala y'a fɔli min kɛ wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun diɲɛ ko kelen t'a la a bɛɛ ye kiyama ko de ni karamɔgɔ yɛrɛ kɛra wasobanti ye maa wɛrɛ minnu bɛ wasow la bi réseaux sociaux sanfɛ an bɛ se ka mun fɔ u ma muso dɔ mana nisɔndiya dɔrɔn a b'a ka sokɔnɔ sanu bɛɛ bɔ k'a kanw fa ka bolokanw fa a n'a ka dagabana base k'i sigi dɔrɔn mɔgɔw ka photo ta k'o layɛlɛ Facebook sanfɛ importance jumɛn bɛ nin na i yɛrɛ ka sanu k'o bɛɛ don masiri mɔgɔ si man kan tɛ k'a ye n'i cɛ tɛ ani zuma haramu mais k'o bɛɛ don ka tila k'o fili
diɲɛ maw ko ye i jo t'o la dɛ mɛ ni olu fariyali ye k'o kɛ kuma dɔ la u kun dalen bɛ minnu na k'olu man tɛ k'a kɛ olu y'a kɛli min kɛ o de fana ninnu fari foni Allahu Ta'ala ko k'aw kelen o kelen bɛ yen bɛɛ n'i ɲɛsin yɔrɔ bɛɛ k'i ɲɛsin ta fastabiqul khairat a ye ɲɔgɔn da hɛrɛ kow la ni hɛrɛ kow baara aynama takunu ni aw kɛra yɔrɔ o yɔrɔ yati bikumullah ala bina ni aw ye jami'a aw bɛɛ lajɛlen aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'ala bina n'aw bɛɛ ye k'aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kiyama kɛnɛ kan silamɛw bɛɛ bina nanzaraw bɛɛ bina yahudiyaw bɛɛ bina maa si tɛ to yen dɛ diɲɛ yɔrɔ si tɛ yen ko n'i ye wele bila bɛɛ ma ko bɛɛ bɛ dafa ye o kuma t'a la lajɛ yɔrɔ bɛ anw bolo ka tɛmɛ hiji kɛyɔrɔ kan mɛ hali arafa don mɔgɔ dɔ taara hiji kama arafa don a tigi tɛ yen n'o fana bɛ kɛ arafa bɛ dɔ dalen sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la koyi n'a ka bana ma jugu ye ambulansi b'a ta ka na n'a ye ambulansi bɛ na n'a ye kɛnɛ mɛ a dɔw ka bana ka jugu oxygène de nɔrɔnɔrɔlen b'a fan bɛɛ la yafa bɛ kɛ masa ka sɔrɔ a bɔkun y'a ka jamana kan ka taa arafa de kama arafa jɔ kelen filɛ ka sɔrɔ a tɛ yen o caman bɛ kɛ yɔrɔ si tɛ yen k'i bɛ bɛɛ wele ko bɛɛ bɛ se yen ɲɔgɔn fɛ dɔrɔrɔ bɛ dɔ bali mɛ buru fiyɛlen kiyama kɛnɛ kan bɛɛ bɛ na maa si ka dɔrɔrɔ t'i to mɔgɔw tɛmɛtɔ k'a fɔ mɔgɔ ye ko n'i sera kɛnɛ kan ye k'a fɔ ala ye ko n ka furudimi ye n bali dɛ n tɛna se yen walima n ka jabɛti bilama walima n ka tansiyɔn bɛ ka ɲɛnamini ko n tɛna se kɛnɛ kan karamɔgɔkɛ bana tɛ yen koyi ne ma fɛ n hali namara n ala bɛ sen don a kɔrɔ kiyama namara tɛ kiyama koyi namara tɛ kiyama fiyɛntɔ tɛ kiyama kulo gerenti ala bɛ sen don namara bɛɛ kɔrɔ kiyama kɛnɛ tɛ kɛ k'i to kɔfɛ ka fiyɛntɔ bɛ ɲɛ dayɛlɛ ka kulo geren bɛ kulo dayɛlɛ bɛɛ ka kuma mɛn a ye mun fɔ diɲɛ don n'o tɛ kiyama ni kumakan bɔra bɛɛ b'a mɛn ɲɔgɔn fɛ a y'a ka kuma lase e ma n ko diɲɛ don n'o tɛ kiyama bɛɛ bɛ kuma nin mɛn ala kan b'o den ma yati bikumullahu jami'a kala bina n'aw bɛɛ ye kiyama kɛnɛ kan inna allaha i ka dɔn ala kulli shay'in qadir ko ala y'i se masa ye fɛn bɛɛ la ala ka ɲɛ ko tɛ yen naam ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت ala baga tiga kan tuguni ne takidu dai sika kilin kana do silamashi duskuna alkaban yeshin yorokola wala sani nun kana ke kili fuila adam madiyan ko ala ko fewo fe ani jifu ni chrétien kana ke kili wa min haythu kharajta ala ko ni bora fawo fanfe yoro bora yoro ibe fe ka selisa fa walli wajhaka shatr al masjid al haram kikin yashi al kaba be yoro ni bora yoro wone kama ali shinwa min islamai bi abaga islamai o deme de hali shinwa min islamai abaga islamai o deme ku yadda bo commerce de kama islamai yen nafasuru lada aw be fen chamaye hali busolu munun be tapi usanfe ategla aywa arabu jamana kan ko ni mu mabo turki kuma no lay bayo boroshin da be commercial abayo wal hotel ko no hotel ni tara arabu jamana minga wal makmaru lay tara jamana do karam jamana te muslimu be hali ka shamru e bori ka jamana di kono o jamana kibore ti fuy doala idono hotel la sufolo ikana jorode ika shamru yere kono alkabat dessin o kelendo ko etiketi noro yoro dola flexible o koro ko yande koro yi libna sili koro fle kuma no lalo hotel yere propriétaire ti islamé yere ma baga islamé o guide o sili yoro kola kawa ko dani hotel yere ti yite islamé mais ayi fem beke parce que aka client famba islamé o yi naw nanaya ale yere yi barab beke ka bla aw ka koro fle ay silia male yɛrɛ kɔni sen t'a la dɛ ale tɛ se aw yɛrɛ k'aw ka seli kɛ sa nin bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye k'a las'an ma hali n'o sɔrɔ olu yɛrɛ kɛra dɛgɛ susu kolonkala ye yɔrɔ dɛgɛ susu kolonkala sɛgɛnnen don dɛ a da jɛlen don mɛ fosi t'a kɔnɔ ale ta y'o ye olu fana ta y'o ye ka silamɛw dɛmɛ u ka ala ko la mɛ u yɛrɛ t'a ala ko n'aw bɔra yɔrɔ alikaba bɛ yɔrɔ min a y'o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn a ka seli wa min haythu kharajta
ni eborani yoro feyi fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ikin yeshin la horoma misri yoro ikasili kin yeshuma wa innahu min baram minali alayi aw blala de lal haqqu min rabbik kun yiyere de kabuytigi ala yoro palestini fanfe seli toyi ikin yeshin al kabab wama allahu ala make walatina ke bi ghafilin nyina bayi amma fena ta'maluna baka fe min bara ala tingina nyina bate wa madilika nyina tina nyina fene ala yawbla muna durayo ke ay seli aka nyeshi koroba wala avion be avion na kama ko do de indonésien ka avion ni pakistan ka avion be ha Indonésie ani Pakistan olu ka avion be ni dona konna la yoro do la bene re do seli yoro kam hal ni ko bi joka seli re turki avion do re be o ba kere espace ni do ba ko se ka jama chaman se ka sela ko mais o mo dama do be se kawjo aba ka seli o te si re ba fa yo ko koron fleni ki to sanfe e re be sanfe koron be yire la aw ka shesi ke tugo na ba permettre aw ka seli aw ba seli na ta permettre wala aw mana seli ka nyeshi yoro ala bi no fene fa yi ko bashi shita waslam avion be ka passager o deme de hali Ethiopia re ko zake ni do na Ethiopia ni kono se sabi deme Ethiopia ni re ko Ethiopia yoro Ethiopia klali ne do chrétien ni islamé o re ko 50 ba chrétien ba fa ko lo ka tiani islamé o Ethiopia beteni islamé o ka tia chrétien o ka tia noto wa fana kacha ne madala Nigeria kofe ko population kacha ngate me Ethiopia Nigeria kofe ko aso kacha na l'Egypte ma million ke meni koja ibo soro Ethiopia jama chama madi bo ka jama na kono ala ne islamé ni chrétien betani be nyoko balancer chrétien ko ni ka foli la ko lo kacha katime islamé o mais alu fana ka avion ko no sa o baka islamé o favoriser de mais turki ko ni ka avion ka ba ko do de ni donu ka avion kono hali duwawu ni mogo bina voyage ikan ka duwawu min fo nunu bi wasa bela aw yere siglen be duwawu kalanta ere klobe ya na avion kaw do min be kala na be fama ko to ma duwawu ibo foka me micro la fambefe al mitisi iba fa nof kama ko do ni ma kara femi kana dugo de wallahi ka siriku bogo de ira na yi duwawu ga ceni filawo kuna bi na yi duwawu ku yi ni jiye ma duwala ka se ka ko parce que sisan adamaden fɛ kuma mɔgɔ yɛrɛ sirannen i bɛ dɔ yɛlɛ bi sinon o bɛna ko dɔ kɛ f'i bɛ tila ka nimisa a kɔni bɛ cogo min na bi n'a ma yɛlɛma wallahi nin bɛ mɔnɛ caman bɔ silamɛw la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kisi ka bɔ sɛtɛnɛ ka fili baara ma ala ko n'i bɔra ni fan o fan ye i k'i ɲɛsin alikaba bɛ yɔrɔ min na wa o baara kɛli wa innahu lalhaqqu min rabbik ko de ye tiɲɛ ye ka bɔ i tigi ala yɔrɔ wa ma allahu bi ghafilin amma ta'malun aw b'a ka baara min kɛ k'ala ti ɲina ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ومن حيث خرجت على سجناك تقولين ni aw yaw kumbo yoro fe yoro naw taray fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ki gasili ki nyeshi al kabab yoro minada ni boro yoro hali biye be jamana mun ke kafiri jamana yi kana sira hal ni jigno ka aéroport la bi police do nyini ga mun te islamay ki baka misri de nyini français aéroport flabe Orly and Roissy aéroport bilibili flami be Paris imbana jiga fenfena nyini ngali ke kim mako be misri de la o be misri yire la wa misri do yere be juma be sela ko no de na ma fi Amérique aéroport misri yere no ga boni misri chama ya enve New York yere misri min be juma be sela ko ka fonna na jamana min na tara jamana islam jamana te ay ala yo dugunta ka boyi ka o sigatila funi yere makeseli kelay no te nyini ngali ke misri ba aéroport ko no bayire la
ori kama laka ni kuma be famanga bi wasila wa min haythu kharajta ni aw borani yorofin fay fa walli wajhaka ikin yashi shatr al masjid al haram la horoma misri be yoromi noyi al kabay kikin yashi ma ate ko mi baga yashi misri ma de baga yashi al kabani ori kama al kaba krefe sili chogo shite jiena sili min ke chogo al kaba krefe sili kede asanga misri jama chaala chogo chogo ambe nyeshi ne mewro kelen atete mal kabala hal ni mase ni ala jetele la o me imaji mo go be nyeshi ne mal kabani makala kori mo go mi mbaya fe fanfe o sellemeta munu be fe o nyi sellemeta munu be fe al kabam be chama chaala be de selleno ki nyeshi al kabam nal kabad ronte yoro shititi ore kama Allah taala ko kanga sili kan nyeshi ayoro ma shatra al masjid al haram wa haythu ma kuntum ni aw kare yoro sa o kana ke maga yere akana ke saudi yere naw kare yoro fa wallu wujuhakum akaw nyadaw nyeshi shatrahu al kabab yoron hali ni baga te ga burushi kono tama na village nyini ngale ke village wa ulade aha nako aw ka korombe mini tamashiye do fane be kile boro ko ni kalu boro ko la do tamashiye fane bi bulu hal ni mam go nyini kay rebe koro yoro don ka sore mam go nyini ka ngani ni gali ke ni islame ube yoro yiri la ko koro flen ibe sili ki nyeshi boro ala ko ko naw kere yoro sa ka ka nyeshi al kabab yoro mina min be dabora mun kama li alla yakuna lin nas alaykum hujjatun wala saddalu kana kemmo go were bulu awka abaw nyeshi yan fe bi sina abaw nyeshi ya sini were abaw nyeshi ko dallu kana kem mo bolo awk doko nasu ko be seka kem maganga firuyi doko ayi o nasu ko yi yahudi wore kam ali feni fitini islamaki jamsu yere la ni kafiri ya yidura be kayena ko fere defo do de ya wore kam anga islame karamo bardo be yani chrétien ka pasteur bado ka debala tellement ti Qur'an ere maîtriser ma ale ere bolo abe Qur'an maîtriser ayre kuma do fo yele ko silame o ba fo ko bible ti kele kala yere fena ga Qur'an ti kele ale mu fo riwayatu hafsi ani riwayatu warshi olu sebeni boli min kera nyogon fede ko Qur'an ere écriture ti kele ni ka kalantugo ti kele ko ba ira yere fena ga kitabu ti kele abakala ma ata maîtriser yoro e fini dele mengan jema kaka kala abe kala ate kala aka baragalate wale be fe ko kelli bude kala se flano ata oni do na Qur'an do men de kono lay bado ka bayekele warsiwo hafsiwo qalunu wa to fenfembe ya bayekele kalan ke cugo nen ke cugo tayira ka ko kelen iteni ngala ko koro fora doni aw dun ka version re di tikili sharia min ngono ani mumen ngono tikili ebe fe ka fokibo nyona de nyeshi Qur'an ma ka janyona e go jege jalan baji akla ka yiri la ko kelen o kreere ni fo kabni sama sallallahu alaihi wasallam ko Qur'an jigina lika ala sab'ati ahrufin kalan cugo wulumvla niya kala fena ka beyoyi don kelaw yo kalantugo wulum vlan ka sabawere ta ka bo kono ka dafatana kalantugo ta ni ka Qur'ane kala tugo fenfena iga Qur'ane kala tugo nyana ore kama alabaka aywa am blanganyere koloshide aha wa haythu ma kuntum nawkara yoro fa wallu wujuhakum kakawunyeshi shatrahu alkabab yoron لألا يكون للناس عليكم حجة ولا سد لكنا كم مغوبلو مغني يهودي ولا مغان كافر أوكا إلا الذين ظلموا منهم فنكر ما من تشينينا أكرا يركون تنوباي أكلن كتشين دوا بنا تشين ألسالك فيليا بفك توديكا كفنا كروتي إلى ماي فلا تخشوهم على فاك نسرون يد islamé magante ka sira diine wéré machine kana sira jifunye kana sira chrétien kana sira jo batolanye fenfenye diine wéré may kana sira ame sira jonye wakhshawni ala ko anga sira lebe ma te sira ma nyogonye te sira jonye ibe sira jon damba denye loyi alay kanga sira le ala denye ولأتم نعمتي عليكم علي على بني فنكيدي ولا ساك النعمة وكوكو دفع أو هنا ولعلكم تهتدون نوكر دروك وبك كان جوي على يمزر من جي أي تامو كاكا كوتو على بلو على باك النعمة دفع هنا ككلاك أو كندا ككلاك أو كما دفع لي كأو كرتا
anaw jugu ni sanje ajugu te fe aka ke munyi abi teme wala aha don gelaw fora nyongo ni kamala do yaira ka fambura kuma munna ko jawabudu do ko ay ka kuma no ti nyoanyi sirala ko kuma do be nyefe ko Allah taala yi o kuma de jabi akeleme kuma min kan ka bla nyefe ala yo bla ko fe mu kan ka bla ko fe kala yo bla nyefe akeleme ala ya fole mi ke fazkuruni azkurukum ayne kusuma kun fene be aw kusuma washkuruli akan wali nyumando wala takfuruni akana kema fisiri wali be o kuma kan jabi jume kama niya yi nyaw bla kan imbarake inna fo arsalna fiikum rasula ni ala fene cidinci aw cela cugun ni cidinci aw cela minkum o cidin bora aw yerede la ina fone ala yi cidinci awla amma boro werede ka boro werede la asada madinka nyemogo ibe so nyemogo fene yi no so nyemogo fene o ga jamana kono mogo no tani duna gara o ga nyemogo be nege bwala amma inanga meriyo ni feun sera ambe be boro fay robe fone koni jere ni tanga jamana dere koni jeni nan taro fe mashite jamana di reka mala amerika nga fato kami kanka wuli ka boy na baneno koni ro wakati do la kumbla raduna no ka fo kudunante doya baka duna la gushi ima ya kuma bla ase jamana dunya le re boro fay am so yere fene boro yoron yanaka ka amerika ne o ya fay ben nana de boy hali dugutigi re nana de hali dugutigi re nana de ben nana niya ya yi kuma bla bora yoro mi o forai am muso fene bora yoro mi o fene forai ayo kuma bla bayira ka fo ibe so mo la gushi la o yidnan de anga dugu denje mabdo be fene dongu sobe o fene be mo ke boro fi ore kama ni yidnay na fa fo itala mo ko sigira yoro mi na domi ye ngadi aya kilito wala sabbe nga do ani nyonci ala ko inna fali ala ye cidinci aw ni nyonce cugum yatlu alaykum ayatina o cidin be ala ka kabako kala awyi ka aw kala wa yuzakkikum abikla ka usanuya ka ujeya ka boshirbu ko ni bidiya ko bawla sanuya aw kana ke mushriku yi aw kana ke bidiya mai wa yuallimukum alkitaba abikla ka kala kitabu doniya ala karata e kaba koy ko kam go kala kasoro karamogo ta yerana dango karamogo ta la adama din shimale kala iba sebe ka irala te ka kala me mun ba sebe ale de bugo fene kala ro ne kaba koy a sebe me irala nin kala ba fokati me mun sira ka sebe ale de ya digito kuna ko kala ko fene ka te ka sebe hal ka dalima ni wasarasa prévu ka fokoni ce ala krai ala ka cidin no sallallahu alaihi wasallam ala ko inna fo nyi cidin ci aw la tugumi ka bo aw yerela abali ala ka ayaw kala ka kila ka wala sanuya wa yuallimukum alkitaba ka kila ka wala dunya la ka kitabu dunya wal hikmata an kudo ma fen tura la kira krefe imakena lumai abekra aywa sagesse no yi kudoyi ala kira yo dunya de di sahabaw har kama ibn abbas la dem sen fitini may makoroba kuma fu ibn mas'ud beti abdullah ibn abbas nuni ibn zubair nunu ado kuma na bikina ku shije do kasoro shijete na muyu keta pasu bora saji do de ka université la dem sen ke makoroba yi ala kira de ni ke sallallahu alaihi wasallam kabu kala kudona wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun ka kila ka kala fenfenena aw ti fem min do wala kira yo de fene ke sallallahu alaihi wasallam hal ka dalima aw wasaranga dala wal mangana dala
wari kama ala la nani ala ye kuma min fɔ yan n'an y'a daminɛ o la ko de kɛra ka dɔ nin jaabi fazkuruni a ye ni ala ko suma a ye n ko suma i ka zikuru kɛ waati bɛɛ washkuru li azkurukum n'a ye n ko suma n fana b'aw ko suma hadisa dɔ bɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ko hadisa kudusi ko ni y'ale ala ko suma jamala k'ale ala b'i ko suma jamala mun ka bon ka tɛmɛ i ta kan a bɛ tɛ dɛ o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye k'i hakili jigin ala la parce que zikuru bɛ kɛ ni fɛn saba de da dɔrɔn tɛ dɛ azikuru bil lisan wa zikuru bil qalb wa zikuru bil jawarih k'ala ko suma ni nɛɛ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar a filanan k'ala ko suma ni dusukun ye alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wala maa minnu bɛ ala ko suma u jɔlen wa qu'udan an'u sigilen wa ala junubihim an'u dalen u kɛrɛfɛ o ye dusukun ala ko suma ani ka ala ko suma ni senfo ye ka senfo kɔlɔsi a kana don ala sɔsɔ la i bolo i sen i da i kɔnɔbara haramu kana don a la a bɛ fɔ nin de ma ko zikuru a bɛɛ tɛ nɛn ka zikuru ye ala ko n'i y'ale ko fɔ ale ala b'i kɔrɔta yɔrɔ la mun ka bon ka tɛmɛ y'ale ala ko suma yɔrɔ min yɛrɛ la ala ko a ye n ko suma n bɛ aw ko suma washkuruli a ye ne ala waleɲuman dɔn wala takfuruni aw kana kɛ ne ala ma fisiri wale ye dɛ a ye ala waleɲuman dɔn a kana kɛ ala ma fisiri wale hali ka da ala y'an danni min kɛ an se ka ala saraw aw ka fali lajɛ ba ye fali est-ce que kulusi b'a la munna tɛ kulusi don hakili tɛ voilà so lajɛ ala ye barika min don ninnu na to fanga la a tilayɔrɔ tanna t'e la mais ka ninnu bɛɛ kolo ka d'i ma sama i b'a adamaden sigilen sama adamaden se ka sigi sama yɛrɛ kɔ la o n'an bɛ sigi a kulo fara de ni ɲɔgɔn cɛ i b'i i fitinin de sigilen sama kan kan e yɛrɛ sen jigilen don o kulo fara ni ɲɔgɔn cɛ a kɔ yɛrɛ i se ka sigi n'i ko i bɛ sigi ni minɛlan dɔ t'i la dɔrɔn i bɛ bin tɔni kelen ni tila sama poids kulo 1000 ni dɔɔni e cayalen tɛ tɛmɛ kulo 100 ni damadɔ kan i tɛ 200 yɛrɛ bɔ mais ala filɛ ka nin daba belebele mara d'e ma i ka so i ka fali i ka misi k'a bɛɛ mara d'e ma wa si tɛ kulusi don dayɔrɔ tɛ yen e yɛrɛ ka bagan san bina ka san tigɛ a la ni e yɛrɛ ma fɛn dɔ jɔ a kunna a bɛ taa min i b'a musolen dɔ jɔlen sanji kɔrɔ san b'a gosi a b'a a siw ɲugu a kan dɔɔni ni san tigɛra a b'a yɛrɛ furufuru ji ka taga mais sanji nali daminɛ e b'o la ka don i ka so kɔnɔ i ma da o ma ka tila ka taa birifiniba fana biri i la tuguni mais i ka bagan bɛ kɛnɛ ma sanji bɛ k'o gosi hali ka da ala ye anw danni min kɛ k'an kɛ adamaden ye hali ka dan o ma walahi an man kan tɛ ka kɛ ala ma fisiriwale a ye suran dɛrɛ lajɛ ba ye suran dɛrɛ ka di jɔn ye n'i y'a y'i ka so kɔnɔ i min bɛ degun n'i m'a faga i tɛ lafiya wa n'i y'a faga fana i bɛ baraji de sɔrɔ a fagalen la dɛ ni n bɔ man ɲi mais n'i ye suran dɛrɛ faga i bɛ baraji de sɔrɔ a la mais a ye mun kɛ ala la foyi a ma foyi kɛ kuma dɔ kɔni bɛ yen k'a fɔ ko ibrahima jenitɔ la o tasuma k'a da fiɲɛ yer'o la a hadisa bɛ yen dɔw ye hadisa ni kɛnɛya k'a da fiɲɛ yer'o la mais ala kɔni ye suran dɛrɛ dan ka ni jasiliya ni nagasi bi a kan ani lɛ e ka lɛ lajɛ ba hali kafiri n'a ka kafiri a fana b'a ka bɔ lɛ ko la dɔɔni dɔɔni a tɛ ka bɔ lɛ la k'a haramuyalen don dɛ lɛ sogo dun bɛ ka mun d'a kan o fana kama lɛ bɛ ka goya ye mais lɛ ye mun k'a la foyi ala b'a fɔli min kɛ ko kira kun yɛlɛla lɛ kan don dɔ ko lɛ barila k'i fosi ka bɔ ala kira kɔrɔ ko ala kira binna lɛ tatɔ la ko ala kira ko alharam rai kun bɛ nin bɛ an ka cɛkɔrɔbaw da fɔlɔ wajuru la ko lɛ haramuyara tan de wala ko ala kira n'a ka mɔgɔw tora ji ɲini na kungo kɔnɔ lɛ de ko ala kira ma k'ale bɛ ji yɔrɔ dɔn bon k'ala kira ko ji bɛ min k'aw k'ala kira yɔrɔ ka jan dɛ k'a ko ala kira n'a ma k'i ma basi ye yɛlɛn kɔ la ko kira yɛlɛla kɔ la o tatɔ kɔnɔnin dɔ bɛ yen ko barika wuli ko barila ka lɛ ɲɛkɔrɔma tigɛ k'a siranna ko fana y'i fusi ka bɔ ala kira kɔrɔ ko k'ala kira bin ɔ lɛ tatɔ sa k'ala kira fana ko alharam o kɔrɔ a ka sa basi kana dun tuguni ko lɛ haramuyara ten nin ye fɛn haramuya cogo ye
ala ile haramiya aya haramiya kumina ala ma fay on de bad don sisa le haramiya kumina parce que to baka bodoni doni ni ay le haramiya nimbala ala ma fode an yere de boko fo note le ma haramiya tane ala ko ne ya haram mais le ma fo ikana bayrana ka fo ala yi bunya ki kada madi ki joy senka ka hakli di mai be boro mine bo don ibe tayro mine bo don ibe ta kalanka ka sojo ka avion glan ka bato glan ka mablu glan hal ka dani mai kan ga alaf wala kama ala ko fazkuruni ayni ala wali man don azkurukum fa be awwal man don washkuruli akane ala mana akane ala kofo me aw kofo wodi fazkuruni ayen kofo azkurukum be aw kofo washkuruli akan wali man don wala takfuruni aw kana kene Allah ta'ala mafisri wali de kafiri Allah bay jahannamai ala kan gishe ka boma ambe bita so soroya angramo anga bita nimlaya amma yini Allah ta'ala ka sigida wara irana Allah ka here kanyi Allah ka sabati kan sutura ni masabala wati wara irana annati manai sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh